الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan ikhwan angkatan kedua di pembelajaran kitab Al-Hiwar Al-Arabiyatul Nasyi'in jilid yang kedua. Malam ini kita masuk pelajaran baru, melanjutkan materi minggu lalu, ad-dirasah, tentang studi belajar. Minggu lalu Hiwar telah kita baca percakapannya antara Khalid dan Hasan. Hari ini kita masuk latihan pelajaran yang ke-23, ad-darsu tsalis wal ishrun. Ad-darsu ats-tsalitsu wal ishrun. Abu Umar mungkin awalan. Awalan, Bismillah. Ad-darsu tsalitsu wa ishrun. Pelajaran yang ke-23. Hmm, Tadribatun. latihan, Latihan. 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 Sebelum latihan kita baca kisah Hasan, pelajar dari Indonesia. Dia belajar ke Saudi, ke Universitas Islam Madinah untuk belajar bahasa Arab dan Islam. Fadal, Bismillah. perhatikan Bu Umar. Hasanun Hasanun. Talibun Indonesiun. andu Eh, fathah. Hasanun. Talibun Indonesiun. Hasan seorang. Hasan seorang pelajar dari Indonesia. Hmm, Yadrusu fil jami'atil islamiyyati bil Madinatil Munawwarah. Dia Dia sedang belajar di Universitas Islamiyah di Madinah Al-Munawwarah. Universitas Madinah. سافر حسن إلى السعودية قبل 3 سنوات Hmm. ليدرس. Hasan Hasan telah bersafar ke Saudi 3 tahun. 3 tahun sebelumnya. Hmm. Uh, liyadrusal eh, liyadrusal Betul. Ada lam taklil, lam alasan. Liyadrusa, liyadrusal lughatal arabiyyata wal islam, untuk mempelajari untuk mempelajari bahasa Arab dan Islam. agama Islam. Nah, di sana Hasan, di mana? Nah, para pemuda seluruh dunia mereka bercita-cita belajar di Madinah kan, nama Ustaz. belajar Islam, bahasa Arab di Madinah. Semoga keturunan kita ada yang pergi ke sana ya, belajar di Madinah. Amin. Amin. Hasanun. حسن يتحدث الآن حسن يتحدث الآن العربية جيدا. حسن Hasan تحدث sekarang dapat berbicara. Hasan sekarang dapat berbicara bahasa Arab dengan baik. Hmm. ويحفظ القرآن الكريم ويفهم أحاديث ويفهم أحاديث الرسول ويقرأ الكتب العربية. Dia pun menghafal Dan dia telah menghafal Al-Quran yang Al-Karim dan telah memahami hadis-hadis hadis-hadis. hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hmm. dan telah membaca Dia kitab-kitab dapat membaca dan dapat membaca kitab-kitab berbahasa Arab. kitab-kitab para ulama, ya kan, Nah, dengan Ustaz. bahasa Arab. Wahwa وهو يكتب الر- وهو يكتب رسائل إلى أصدقائه باللغة العربية bil lugati باللغة العربية أيضا.
Dia juga dan dia dapat juga menulis, sedang menulis, dapat, dapat menulis, boleh. boleh menulis ya? Boleh dapat Dan dia dapat menulis rasail, surat-surat. surat-surat ke sahabat sahabatnya dengan menggunakan bahasa Menggunakan Arab bahasa Inggris juga. juga. Wahwa yaqulu lahum al-arabiyyatul ana lughatun muhimmatun fil alimi Alami. fil alami. Dan dia berkata kepada sahabatnya, Jadi berkata kepada mereka, bahasa Arab sekarang bahasa yang muhimmah, eh, penting. penting untuk menuntut ilmu. Fil alam, di dunia ini. Apa? Oh, ya, Alam dunia. di dunia ini. Hmm, dunia ini. Di alam. Oh, nah, Rabbul alamin. Rabbul alamin. di alam. Wahia lughatul Qur'ani. Eh, Wahia lughatul Qur'anil Karimi wal Islami. Dan dia Dan adalah, dia bahasa dan dia adalah bahasa Al-Qur'anul Karim dan Islam. ya, Wahia lughatul Qur'an. Oh, dah. Mudah-mudahan pun paham. sayarji sayarji'u Hasanun ila baladihi ba'da sanatin liyud liyudarrisa liyudarrisa al-lughata al-arabiyyata wal islama hunaka. Hasan akan kembali Hasan akan kembali ke negerinya selepas setelah uh, setahun kemudian setahun kemudian untuk untuk mengajarkan mengajarkan bahasa Arab dan Islam di sana. di sana di negerinya. Nah, baladi. Boleh Bu Umar? Namzat. Balik. Hasanun talibun Indonesia Hasanun Alami. talibun Indonesiyun yadrusu fil jami'atil islamiyyati bil madinatil munawwarati. سافر حسن إلى السعودية قبل 3 سنوات ليدرس اللغة العربية والإسلام. حسن يتحدث الآن العربية جيدا ويحفظ القرآن الكريم ويفهم أحد ويفهم أحاديث ويفهم أحاديث الرسول ويقرأ الكتب العربية وهو يكتب الرسائل إلى أصدق وهو يكتب الرسائل وهو يكتب رسائل إلى أصدقائه باللغة العربية أيضا. وهو يقول لهم العربية الآن لغة لغة مهمة في العالم وهي لغة القرآن الكريم والإسلام. Paham. سير... ماذا؟ Sayarji'u سيرجع حسن إلى بلده بعد سنة ليدرس اللغة العربية والإسلام هناك. Santa Bu Umar. Barakallahu fiik. وفكرة الله. Akhi Makmun, fadal langsung. Akhi Makmun, Hadir. Fadal. حسن طالب أندلسي يدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. Naam. سافر حسن إلى السعودية
قبل 3 سنوات يدرس يدرس اللغة العربية ليا والإسلام ليدرس. ليدرس اللغة العربية والإسلام. حسن يتحدث عن العربية جيدا ويحفظ القرآن الكريم ويفهم أحاديث الرسول ويقرأ الكتب العربية نعم. وهو يكتب رسائل إلى أصدقائه باللغة العربية أيضا. نعم. وهو, وهو يقول لهم العربية الآن لغة مهمة في العالم وهي لغة القرآن الكريم والإسلام. نعم. سيرجع. سيرجع حسن إلى بلده بعد سنة ليدرس اللغة العربية والإسلام هناك والإسلام. والإسلام هناك. Oh, haru apa itu? Oke, makmun. Wau harfu أو atau ataf al-Islam isim ma'tuf. اسم معطوف Ini dia mengikuti kata al-lughata kan? اللغة 3. Asal mansub. Syukran akhi makmun bagus. Masya Allah. فقط فقط. Hadir. Tuh, akhi akil. Hadir akhi akil. Tadi Ustaz, Ahlan wa sahlan. Sehat akhi ahlan akil. Ustaz. Alhamdulillah, biharin Ustaz. Gugur. Deras hujan. Tadi sore Ustaz. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah Ustaz. baru, baru pulang kerja. Iya, baru pulang, baru sampai Ustaz. Padahal artinya tadi sudah tahu ya. Insya Allah setengahnya, jadi nyimak setengahnya pas Abu Umar. Bismillah. Langsung Ustaz. Hasanun Tolibun Andonisiyun. Yadrusu fil jami'atil islamiyati bil madinatil munawwarati. Safaru Hasanun ilal Su'audiyati qabla salasi sanawatin liyadrusal lugatal arabiyyata wal islami. Hasanun Wal Hasanun Islam. yatahaddas wal Ya. islama. Oh ya, namsak tadi ya. Wal islama. Hasanun yatahaddasul anal arabiyyata jayidan wa yahfadul qur'anal karima wa yafhamu ahadisa rasula wa yaqra'ul Ahadith. kutub Ahadisa. Ahadisa. ahadisa rasuli ahadisa rasuli wa yaqra'ul kutubal arabiyata wa huwa Nah, yaktubu wa huwa yaktubu rasaila rasaila asdiqaihi bil lughatil ila arabiyyah ila asdiqaihi. asdiqaihi wa huwa yaktubu rasaila ila asdiqaihi bil lughatil arabiyyata bil lughatil arabiyyati aidan Nah, wa huwa wa yaqulu lahum yaqulu lahum al arabiyatul ana lugatun muhimmatun fil alami wa hiya lugatul qur'ana wa hiya lugatul qur'anil karimi wal islami. nah, Sayarji Hasanun ila baladihi ba'da sanatin liyudar
liyudarrisal lugotal arabiyata wal islama hunaka. 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 Panjang nah. Hunaka. Ikrar akhi akil baru. Wafik barakallah. Idiki ada. Hadir. حاضر. Fadal. حسن طالب أندونيسي يدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. سافر حسن إلى السعودية قبل 3 سنوات ليدر ليد Iya ada. لي- ليدرس اللغة العربية والإسلام. حسن يتحدث الآن حسن يتحدث الآن اللغة حسن Al-Arab. يتحدث الآن العربية جيدا ويحفظ القرآن الكريم ويفهم أحاديث الرسول Hadith Rasuli. ويفهم أحاديث الرسول ويقرأ الكتب العربية وهو يكتب الرسائل إلى أصدقائه باللغة العربية أيضا وهو يقول لهم العربية الآن لغة مهمة في العالم وهي لغة القرآن الكريم والإسلام. Nah, سيرجع حسن إلى سيرجع حسن إلى بلده بعد سنة ليدرس اللغة العربية والإسلام هناك. santa akhi dikit. Barakallahu fiik. Akhi Rustam. Hadir. Hadir Ustaz. Langsung. Akhi Rustam. Nah, Hasan. Hasanun talibun Indonesiyun. Yadrusu fil jama'atil islamiyyati madinatil bil madinatil munawwarati. Safara Jami'ati. bil madinatil munawwarati. سافر حسن إلى السعودية قبل 3 سنوات ليدرس اللغة العربية والإسلام. Bagus. حسن يتحدث الآن العربية جيدا ويحفظ القرآن الكريم ويفهم أحاديث الرسول ويقرأ الكتب العربية وهو يكتب الرسائل إلى أصدقائه باللغة العربية أيضا وهو يقول لهم العربية الآن لغة مهمة في العالم وهي لغة القرآن الكريم والإسلام. Nah, سيرجع حسن إلى بلده بعد سنة ليدرس اللغة العربية والإسلام هناك. bagus akhi Rustam. Baru pulang akhi Rustam. Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Bisa. Artinya bisa dikit-dikit ya. Ya, Ustaz. Coba. Abu Umar, satu kali lagi. Apa Nah. diartikan? Hasanun. حسن طالب أندونيسي يدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. سافر حسن إلى السعودية قبل 3 سنوات ليدرس اللغة العربية والإسلام. حسن يتحدث الآن العربية جيدا ويحفظ القرآن الكريم ويفهم أحاديث الرسول ويقرأ الكتب العربية وهو يكتب الرسائل إلى أصدقائه باللغة العربية أيضا وهو يقول لهم العربية الآن لغة مهمة في العالم وهي لغة القرآن الكريم والإسلام. سيرجع حسن إلى بلده بعد سنة ليدرس اللغة العربية والإسلام هناك. Santai lebih lancar kan?
Nah, Ustaz. Akhi Makmun sekali lagi. Akhi Makmun. نعم أستاذ نعم حسن Marratan. طالب Hmm. حسن طالب أندونيسي آه، يدرس في الجامعة الإسلامية بال- بالمدينة المنورة. سافر حسن إلى السعودية قبل 3 سنوات يدرس اللغة العربية والإسلام. Nah, حسن يتحدث العربية جيدا، ويحفظ القرآن الكريم، ويفهم أحاديث الرسول، ويقرأ الكتب العربية، وهو يكتب الرسائل إلى أصدقائه باللغة العربية أيضا، وهو يقول لهم: العربية الآن لغة مهمة في العالمين، وهي لغة القرآن الكريم والإسلام. سي- سيرجع حسن إلى بلده بعد سنة ليدرس اللغة العربية والإسلام هناك. dilancarkan, Akhi Makmun. Salah Alhamdulillah. Barakallahu fiik, Akhi Makmun. satu. Didiki, sekali lagi. Hasanun talibun Indonesiyun yadrusu fil jami'atil islamiyati bil madinatil munawwarati. Safar Hasanun ila Saudiyati qabla 3 sanawatin liyadrusa al-lughatal arabiyyata wal islama. Hasanun yatahaddasul ana al-lughat Hasanun yatahaddasul ana al-arabiyyata jayidan wa yahfazul Qur'anal Karima wa yafhamu ahaditsar rasuli wa yaqra'ul kutubal arabiyyata wa huwa yaktubur rasaila ila asdiqaihi bil lughatil arabiyyati aidan wa huwa Hmm. yaqulu lahum al arabiyyatul ana lughatun muhimmatun fil alami wa hiya lughatul Qur'anil Karimi wal Islami. Nah, Sayarji'u Hasanun ila baladihi ba'da sanatin liyudarrisal lughatal arabiyyata wal islama hunaka. Ahsan. Akhi Diki, Akhi Akil. Hasanun. Hasanun talibun Indonesiyun yadrusu fil jami'atil islamiyati bil madinatil munawwarati. Safaro Hasanun ilal Suudiyati qabla salasi sana sanwatin liyadrusa lugatal arabiyata wal islama. Hasanun yatahaddasul ana arabiyata jayidan wa yahfazul qur'ana al karima wa yafhamu ahaditsar rasuli wa yaqra'ul kutubal arabiyata wa huwa yaktubun rasaila ila asdiqaihi bil lughatil arabiyyati aidan wa huwa yaqulu lahum al arabiyatul ana lughatun muhimmatun fil alami wa hiya lughatul qur'anil karimi wal islami. Sayarji'u Hasanun ila baladihi ba'da sanatin liyudar liyudarrisal lugotal arabiyyata wal islama hunaka. Bagus, Akhi Akil. Alhamdulillah. Akhi Rustam. Rustam Ustaz. hadir. Naam. Naam. Ulangi. Hasanun talibun Indonesiyun
يدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. سافر حسن إلى السعودية قبل 3 سنوات ليدرس اللغة العربية والإسلام. حسن يتحدث الآن العربية جيدا، ويحفظ القرآن الكريم، ويفهم أحاديث الرسول، ويقرأ الكتب العربية، وهو يكتب الرسائل إلى أصدقائه Rasa. وهو يكتب الرسائل إلى أصدقائه باللغة العربية أيضا، وهو يقول لهم: العربية الآن لغة مهمة في العالم، وهي لغة القرآن الكريم والإسلام. Sayarji'u. سيرجع حسن إلى بلده بعد سنة ليدرس اللغة العربية والإسلام Liyudarris. هناك. Liyudarrisa. ليدرس اللغة العربية والإسلام هناك. Sanata akhir Islam. أفضل. Akhir. Abu Umar, Nah, Ustaz. sekarang barisnya kita hilangkan ya. Baik. Terakhir, terakhir ya. Tanpa harokat. Fadal. Hasanun talibun Indonesiyun يدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. سافر حسن إلى السعودية قبل 3 سنوات ليدرس اللغة العربية والإسلام. حسن يتحدث الآن العربية جيدا، Nah, ويحفظ القرآن الكريم ويفهم أحاديث الرسول، ويقرأ الكتب العربية، nah, وهو يكتب الرسائل إلى أصدقائه باللغة العربية أيضا، وهو يقول لهم Yakul, العربية yakul lahum. العربية الآن لغة مهمة في العالم، وهي لغة القرآن الكريم والإسلام. Nah, سيرجع رجع sayarji'u. سيرجع Ji'u. جيع Nah, سيرجع حسن إلى بلاده Ada. بعد سنة Liudar. ليدرس اللغة العربية والإسلام هناك. Nah, itu kan jadi kalau kita biasa jadi lancar kan? Tanpa نعم. harokat. Kebiasaan tekun dipelajari. Syukran, Akhi Abu Umar. عفوا. Akhi Ma'mun, Fadal. نعم. حسن طالب أندونيسي يدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. Nah, سافر حسن إلى السعودية قبل 3 سنوات يدرس 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 dia اللغة يدرس dia terusan. ليدرس اللغة العربية والإسلام. Nah, حسن
حسن يتحدث الآلة يتحدث العربية حسن يتحدث الآلة العربية جيدا. يتحدث متعدي dapat نعم. berbicara. حسن يتحدث الآلة العربية جيدا ويحفظ القرآن الكريم Lagi ويحفظ ويحفظ القرآن الكريم ويف- ويفهم أحاديث أحاديث الرسول. betul yafhamu mutaaddi juga ويفهم يفهم أحاديث الرسول ويقرأ الكتب العربية وهو يكتب الرسائل إلى أصدقائه العربية أيضا باللغة باللغة العربية باللغة العربية أيضا. وهو يقول لهم العربية الآن لغة مهمة في العالمين في العالم وهي في العالم وهي لغة القرآن وهي لغة القرآن يعني لغة مضاف نعم. وهي لغة القرآن الكريم والإسلام. سيرجع حسن إلى بلده بعد سنة ليدر ليدرس اللغة درس العربية مم. ليدرس اللغة العربية. لم تعليل لم تعليل منصوب ليدرس ليدر- ليدرس اللغة العربية. li ada li mansub kan mudhari نعم. يدرس اللغة العربية mudhari'nya mansub والإسلام. mansub kan mudhari'nya liudarrisa ليدرس اللغة العربية اللغة nah, اللغة العربية والإسلام هناك. ulangi ulangi Hakim Ma'mun mutaaddi liudarrisa ليدرس اللغة العربية liudarrisa mutaaddi mutaobjek ليدرس اللغة hmm. العربية wal والإسلام هناك. Akhi Ma'mun liudarrisa mutaaddi selepasnya mansub semua نعم صح. يدرس اللغة العربية والإسلام هناك. Waw kan huruf apa tuh? Waw. واو عطف. نعم Waw عفوا atau lepasnya Islam isim ma' عطف. isim ma' tuh sama dengan lughatnya mansub juga. Jangan dikasrah, نعم صح. ya kan? Ulangi akhir Ma'mun liudarris. ليدرس اللغة العربية والإسلام هناك. Nah, tepat seperti itu. Barakallahu fiik akhi Ma'mun. Akhi Diki Hasanun. حسن طالب أندونيسي يدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. سافر Nah, حسن إلى السعودية قبل 3 سنوات
Bagus. liyadrusal lughatal arabiyyata wal islama. Hasanun yatahaddasul anal arabiyyata jayidan wa yahfazul qur'anal karima wa yafhamu ahaditsar rasuli wa yaqra'ul wa yaqra'ul kutubal arabiyyata wa huwa Bagus. wa huwa yaktubur rasaila ila asdiqaihi bil lughatil arabiyyati aidan wa huwa Nah, yaqulu lahum al arabiyyatul ana lughatun muhimmatun fil alami wa hiya hmm. lughatul qur'anil karimi wal islami. Sayarji'u. Sayarji'u Hasanun ila baladihi ba'da sanatin liyudarrisa lughatal arabiyyata wal islama. Nah, Nah, syukran. Ini ke ahsan lancar, Masya Allah. Akhi Akil. Hasanun. Hasanun talibun Indonesiun yadrusu fil jami'atil islamiyati bil madinatil munawwarati. Safaru Hasanun ila Suudiyati asi sanawatin liyadrusul lugatal arabiyyata Li, wal islama. liyadrusa. Liyadrusal lugatul arabiyyata Ya, wal islam. yadrusa. Yadrusa muta'addi. Uh, Ya. liyadrusal lugatal arabiyyata wal islama. Hmm. Liyadrusal. Hasanun Terus hasanan. Hasanun yatahaddasa Hasanun Yatahad. yatahaddasal ana Marfu al dia. arabiyyata Mudhari marfu. Hasanun yata Hasanun. Hasanun yatahaddasul ana al arabiyyata jayidan wa yah wa yahfazul qur'anal karimi wa Oh, yafhamu ulangi. ahad Wa wa yahfadul yahfaz Qur'ana. wa yahfazul qur'ana karima wa Enggak. yafhamu oh no, wa yahfazul qur'ana karima wa yafhamu ahadisa rasuli Hmm. ahadisa rasuli wa yaqra'ul kutubal kutubal arabiyata Nah. wa huwa yak wa huwa yaktubu wa huwa yaktubu ila asdiqaihi bil Hmm. bil lugatil arabiyati aidan Nah. wa huwa yaqulu lahum al arabiyat al arabiyatul ana lugatun muhammatun fil alami Muhimmatun. Muhimmatun. muhimmatun muhimmatun fil alami wa hiya Nah. lugatul qur'anal karimi wal islami Wahiyah. Wahiyah lughatul. wa hiya lugatul qur'anil karimi wal islami Nah. sayati hasanun ila baladihi ba'da sanatin liya liyudarrisal Liyudarrisa. lugatal arabiyyata wal islama hunaka. Santa, Masya Allah. Syukran akhi Akil. Akhi Rustam. Kembali harakati. Naam. Hasan. Hasanun talibun Indonesiun yadrusu fil jami'atil islamiyyati bil madinatil munawwarati. Safar Hasan ila Saudiyyati qabla 3 sanawatin liyadrusa al-lughata al-arabiyyata wal islamah. Hasanun yatahaddatsu al-ana al-arabiyyata jayyidan wa yahfazu al-Qur'ana al-karima wa yafhamu ahadits ar-rasuli wa yaqra'u al-kutub al-arabiyyata wa huwa yaktabu ar-rasaila ila asdiqaihi Yaktubu. Yaktubu gitu. وهو يكتب الرسائل إلى أصدقائه باللغة العربية أيضا وهو يقول لهم العربية الآن لغة مهمة في العالم وهي لغة العربي وهي لغة القرآن الكريم والإسلام Ulangi. Ulangi. Wahiyah lughatu mudhaf. وهي لغة القرآن الكريم والإسلام
سيرجع حسن إلى بلده بعد سنة ليدرس اللغة العربية والإسلام هناك. Saja. Kirisan. Alhamdulillah. Kalau itu dengan pengulangan, dengan banyak pengulangan diulang, lancar insya Allah. Kita masuk daras baru, mungkin Abu Umar kembali, tajuk baru, ilal madrasati, Ilal madrasati. ke Ke sekolah. al-hiwar baina Hasan wa Ahmad. Nah, Ustaz. Al-hiwar. Perbualan. Hasan. Hal tas hal taskunu bi'aidan anil Ba'idan, madrasati. Ba'idan anil madrasati. adakah kamu Adakah kamu tinggal jauh dari sekolah? Ahmad? Ahmadun. Naam. Ahmad udah boleh tanwin. Ahmadu. Naam. Askunu ba'idan. Askunu ba'idan anil madrasati. Anil madrasati. Wa anta? Iya, Iya, saya tinggal jauh dari sekolah. Dan kamu? Hasan Ana askunu qariban minal madrasati. Saya tinggal berdekatan dengan sekolah. dekat dekat dengan sekolah. Kaifa tadhhabu ilal madrasati? Bagaimana engkau datang ke sekolah? Pergi, berangkat. Bagaimana engkau pergi ke sekolah? Hasan, Adhabu masyian. masyian panjang. Adhabu masyian wa anta. Saya pergi dengan saya pergi Pergi, dengan masyian. berjalan kaki. Oh, saya pergi dengan berjalan kaki. Dan engkau? Ana adhabu bil hafilati. Saya pergi dengan menaiki bus. Nah, bas berhafilah. Hasan, Fi kam sa'atin tasilu ilal madrasati? dalam berapa jam Dalam berapa jam engkau kamu tiba? tiba ke sekolah? Ahmad, Asilu fi nisfi sa'atin wa anta. Saya saya tiba tiba dalam dalam setengah jamnya. dan Setengah jam. kamu Dan kamu? Ana asilu fi ashrin daqa'iqa. Asri, Ashri daqa'iqa. saya tiba dalam Saya tiba dalam 20 10 menit. 10 menit. 10 menit karena gunakan hafilah, ya kan? Nah, Ustaz. Ahyanan. Betul. Nah, Ahya, ahyananil. Hasan dia Hasan dia jalan kaki 10 menit ya. Ayam. Ahyan, ahyanan Ahyananil hafilatu tata'akharu kathiran. terkadang Ahyanan. Terkadang bus di akhir sering sering telat, sering sering lewat. sering terlewat. Tata'akharu. Hasan, Limadha la tashtari tashtari ashtari Limadha la tashtari darrajatun darah darrajata? sahah. Mengapa tidak menunggangnya? Kamu tidak membeli Oh, syadar. Kenapa engkau tidak membeli basikal? bicycle. Ahmad, At-tariqu muzdahimatun. Muzdahimatun daiman. Wala astati'u
qiyadat darrajati. Hmm. Jalannya Jalan, senantiasa ramai, padat, jalannya sentiasa ramai, sentiasa padat ya, ramai. padat. Dan saya tidak dapat Dan saya tidak memandu, dapat, tidak dapat apa Ustaz? memandu Memandu basikal. bicycle. Saya tidak dapat memandu, mengendarai bicycle. Itu alasan si Ahmad. Oh, kalau rokiba lain Ustaz. Naik, rakibah, al-hafilah, naik, Oh, oke oke. naik Mu- mu- terbalik, apa? Muzad muzdahimatun daiman daiman Senantiasa, senantiasa muzdahimatun padat. padat ramai, Oh, taib Ustaz. terbalik ya. Hasan, Hal taskunu ba'idan 'anil madrasati? Na'am, hmm. taskunu ba'idan 'anil madrasati. Wa anta? Ana askunu qariban minal madrasati. Kaifa tadhhabu ilal madrasati? Hmm. Azhabu, Adhhabu mashiyan wa anta. Ana adhhabu bil hafilati. Fi kam sa'atin tasilu ilal madrasati? Asilu fi nasfi sa'atin. Wa anta? Ana asilu fi 10 دقائق. أحيانا الحافلة تتأخر كثيرا. لماذا لا تشتري دراجة؟ الطريق مزدحمة دائما ولا أستطيع قيادة قيادة الدراجة. nah, Quran Abu Umar, عفوا. kita praktekkan. Akhir Makmun, Oh, Ustaz. Ana Hasan, Akhir Makmun Ahmad ya. Oh. Hal taskunu ba'idan anil madrasati? نعم أسكن بعيدا عن المدرسة وأنت Ana askunu qariban minal madrasati. كيف تذهب إلى المدرسة؟ Adhabu mashiyan wa anta? أنا أذهب بالحافلة Bil hafilati. بالحافلة Fi kam sa'atin tasilu ilal madrasati? أصل في نصف ساعة وأنت Ana asilu fi 10 daqaiqa. أحيانا الحافلة تتأخر كثيرا. لماذا لا تشتري دراجة؟ الطريق مزدحمة دائما ولا أستطيع قيادة قيادة دراجتي. Gantian. Akhi Ma'mun, Hasanun. هل تسكن بعيدا عن المدرسة؟ Naam, askunu ba'idan anil madrasati. Wa anta? أنا أسكن قريبا من المدرسة. Kaifa tadhhabu ila madrasati? أذهب آه، ما شيء
ما شيئا وأنت ماشيا. ماشيا وأنت أنا أذهب بالحافلة. في كم ساعة تصل إلى المدرسة؟ أصل في نصف ساعة. وأنت؟ أنا أصل في 10 دقائق. أحيانا الحافلة تتأخر كثيرا. لماذا لا تشتري دراجة؟ تشتري membeli متعدي. لا تشتري دراجة. ulangi لماذا لا تشتري دراجة. الطريق مزدحمة دائما ولا أستطيع قيادة الدراجة. شكرا أخي مأمون. أخي Diki mungkin Ya, Ustaz. dengan Akhi Akil hadir. Hadir Ustaz. Diki Hasan. Hal taskunu ba'idan anil madrasati? Naam. Askunu ba'idan anil madrasati. Wa anta? Hmm. Ana askunu qariban minal madrasati. Kaifa tajhabu ilal madrasati? Azhabu masyian. Azhabu masyian. Azhabu masyian wa anta? Ana ajhabu bil hafilati. Fi kam sa'atin tasilu ilal madrasati? Asilu fi nisfi sya'atin wa anta? Ah, Ana asilu fi asri da'iqa. Ana asilu fi asri daqa'iqa. Ahya ahyanan al hafilatu tata'akhkharu kasiran. Limadza la tashtari darrajatan? At-tariqu muzdahimatun daiman wala astati'u qiyadata darajati. ah. Akhi Akil Hasanun. Hal taskunu ba'idan anil madrasati? Naam, askunu ba'idan 'anil madrasah wa anta? Ana askunu qariban minal madrasati. Kaifa tadhhabu ilal madrasah? Ajhabu masiyan wa anta. Ana adhhabu bil hafilati. Fi kam sa'atin tasilu ilal madrasati? Filu fi nisfi sa'atin wa anta? Ana asilu fi asri daqa'iqa. Ahyanan al-hafilatu tata'akhkharu katsiran. Limada la tastari darajata? At- At-tariqu musdahimatun da'iman wa la astati'u qiyadatad darajati. Bagus. Akhi Diki, Akhi Akil sudah tahu artinya belum? Insyaallah Ustaz. Akhi Diki Enggak semua, apa? enggak semuanya tahu. Nah, yang mana yang belum? Musdahimatun. Muzdahim makan padat. Jalannya padat, ramai, macet.
muzdahimah. At-tariq muannas itu. At-tariq muannas. Khabarnya muannas. Muzdahimatun. Tidak muzdahimah. Tastati'u qiyadatad darajat. Saya belum bisa mengendarai sepeda. Belum bisa naik sepeda. Ada lagi? Kelas. Nah, Akhi Rustam. Akhi Akil ada pertanyaan? Karena alas Ustaz. Kelas. Akhi Ya. Rustam نعم dengan Akhi Abu Umar. Ada? Akhi Rustam Hasanun. نعم هل تسكن بعيدا عن المدرسة؟ نعم أسكن بعيدا عن المدرسة وأنت أنا أسكن قريبا من المدرسة. كيف تذهب إلى المدرسة؟ أذهب ماشيا. وأنت؟ أنا أذهب بالحافلة. في في كم ساعة تصل إلى المدرسة؟ أصل في نصف ساعة وأنت Minus. Minus. أصل في نصف ساعة وأنت أنا أصل في 10 دقائق. Nah, ashri bodoh. Fi ashri. في 10 دقائق. أحيانا الحافلة تتأخر كثيرا. لماذا لا تشتري دراجة؟ الطريق الطريق مزدحمة دائما ولا أستطيع قيادة الدراجة. Akhi Umar Hasanun. هل تسكن بعيدا عن المدرسة؟ نعم أسكن بعيدا عن المدرسة. وأنت؟ أنا أسكن قريبا من المدرسة. كيف تذهب إلى المدرسة؟ أذهب ماشيا وأنت أنا أذهب بالحافلة. في كم ساعة تصل إلى المدرسة؟ أصل في نصف ساعة. وأنت؟ أنا أصل في 10 دقائق. أحيانا الحافلة تتأخر كثيرا. لماذا لا تشتري دراجة؟ الطريق مزدحمة دائما ولا أستطيع قيادة الدراجة. Ahsanta Akhi Rustam. Betul artinya belum? أحيانا الحافلة تتأخر كثيرا. Ahyan kadang-kadang bisnya sering datang terlambat. نعم Kelas Abu Umar, mafhum? Baik, fahimtu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai sini jumpa kita ya. Ya, Ustaz. Besok kita sambung lagi durusul lugha al-arabiyah. Masuk daras yang ke-9 insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام Waalaikumsalam ورحمة warahmatullahi الله خيرا. wabarakatuh. Iyakum min ikhwan barakallahu jami'an.